हरि ओम समस्त स्नेहर षष्ठ श्रेणी भाई भाई मानक आज संस्कृत कालांश को स्वागत। ते भाई भाई मैंने आज आम आलोचना करवा तृतीय पाठ वर्णम तेल पढ़ा ता सहित अर्थ बुझा और जो आवश्यक संदिग्ध आलोचना करना। वर्णम अस्माकं जीवनम अस्ति। बण आंभ मानकर जीवन अटे। अस्माकं शब्दर अर्थ आंभ मानकर नहीं जीवनम अस्ति अस्ति अर्थ अटे हेले वर्णम अस्माकं जीवनम अस्ति बण आंभ मानकर जीवन अटे। अत्र एठारे अनेक वृक्षाः अनेक वृक्ष बा बहुत गछ बहवः पशवः अनेक पशु अनेक खगाश्च सन्ति। खगाश्च खगाः युक्त च खगाश्च अनेक खग शब्दर अर्थ कौन पक्षी ताले अनेक पक्षी अछंती ताले अर्थ कौन होला एठारे बहुत गछ पशु और पक्षी अछंती। एते वर्णस्य शोभावर्धकाः भवन्ति। एते एते शब्दर अर्थ कौन ना छाड़देले बोधे खगाश्च सन्ति। हाँ ठीक अच्छे ताले एते शब्दर अर्थ कौन एगुड़िक वर्णस्य वर्णस्य बणर शोभावर्धकाः भवन्ति। एमाने बणर शोभावर्धक अटंती कहीं एम द्वारा कौन बणर शोभा बढ़े नहीं कि बने एक तड़ागह अस्ति। बने अर्थात बणरे कौन अच्छे एक तड़ागह अस्ति ताले गोटे तड़ागह शब्दर अर्थ पुष्करिणी। तड़ागह शब्दर अर्थ कौन पुष्करिणी ताले बणरे गोटे कौन अच्छी पुष्करिणी अच्छी। बने बणरे एक तड़ागह अस्ति बणरे एक पुष्करिणी अच्छी। तड़ागं परितः तड़ागं अर्थ पुष्करिणी परितः चारिपटे चतुर्पार्श्व विविधाः वृक्षाः सन्ति। विविधाः अर्थात विभिन्न प्रकार नहीं कि वृक्षाः सन्ति गछ गुड़िक अछंती। वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति ताले गछ गुड़िकरु कोकिलाः कोइली माने कूजन्ति। कूजन्ति अर्थ कूजन करन्ति बा राबन्ति। वनस्य शान्ते परिवेशे वनस्य बणर शान्ते शान्ते परिवेशे शांत परिवेश रे पुरा ऋषयः पुरा शब्दर अर्थ कौन पूर्व बा पूर्वे ऋषयः मुनयश्च मुनयः युक्त च मुनयश्च ताले बणर शांत परिवेश रे पूर्वे ऋषि मुनि माने ऋषि ओ मुनि माने भगवतः चिंतनं जोग साधनं च अकुर्वन्। ताले कौन करथिले भगवतः भगवानकर चिंतनं चिंतन च शब्द अर्थ कौन ओ जोग साधन अकुर्वन् ओ जोग साधन करुथिले। ताले टोटाल अर्थ कौन होला बणर शांत परिवेश रे पूर्वे ऋषि ओ मुनि माने भगवानकर चिंतन ओ जोग साधन करुथिले। सर्वे वेदाः सर्वाः उपनिषदः सर्वाणि धर्मशास्त्राणि अखिलानि पुराणानि अस्यामेव शान्ततरुछायायां शिष्याणां पुरतः ऋषयः मुनयश्च उक्तवन्तः। कौन ताले अर्थ होला यार सर्वे वेदाः सबु वेद सबु वेद गुड़िक उपनिषदः उपनिषद गुड़िक सबु वेद उपनिषद आ कौन सर्वाणि धर्मशास्त्राणि समस्त धर्मशास्त्र गुड़िक अखिलानि पुराणानि सबु धर्मशास्त्र गुड़िक पुराण गुड़िक कौन है अस्यामेव अस्याम युक्त एव अस्यामेव ताहले अस्यामेव शान्ततरु छायायां शान्ततरु छायारे शिष्याणां पुरतः शिष्य मानक आगरे पुरतः शब्द अर्थ कौन आगरे ऋषयः मुनयश्च ऋषि और मुनि माने उक्तवन्तः नहीं कि कहूथिले। ताले कौन होला अर्थ सर्वे वेदाः सर्वाः उपनिषद समस्त वेद समस्त उपनिषद सर्वाणि धर्मशास्त्राणि अखिलानि पुराणानि समस्त पुरातन धर्मशास्त्र गुड़िक एहार ही अस्यामेव एहार ही शांत तरु छायायां शांत तरु तरु अर्थ कौन वृक्ष ताले शांत वृक्ष छाई शिष्याणां पुरतः शिष्य मानक आगरे
ऋषयः मुनयश्च ऋषि और मुनि माने उक्तवन्तः कहूथिले वृक्षाः फलन्ति गछ गुड़िक फल धारण करती फलानि मधुराणि भवन्ति फल गुड़िक मधुर अटे अर्थात मिठा अटे पक्वानि फलानि अधः पतन्ति पक्वानि फलानि पाचिला फल गुड़िक अधः तले पतन्ति पड़े जीवाः खादन्ति जीव माने खाआन्ति तृप्ताः भवन्ति तृप्ति हुअन्ति परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः से कुहाଯାଏ कौन परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय परर उपकार पई फलन्ति वृक्षाः वृक्ष माने फल धारण करन्ति वृक्षाः अम्लजानं त्यजन्ति वृक्ष गुड़िक अम्लजान त्याग करन्ति त्यजन्ति शब्द अर्थ कौन त्याग करन्ति अंगारकाम्लं स्वीकुर्वन्ति ताले अंगारकाम्ल गुड़िक स्वीकार करन्ति अर्थात ग्रहण करन्ति जीवाः अंगारकाम्लं त्यजन्ति जीव माने अंगारकाम्ल त्याग करन्ति अम्लजानं स्वीकुर्वन्ति अम्लजान स्वीकार करन्ति बा ग्रहण करन्ति वनं वयं रक्षामः वनं वयं रक्षामः वनं वन को वयं रक्षामः आम्भे माने कौन करिया उचित रक्षा करिबा उचित नहीं कि कहीं क्या गछ देख गछ गुड़िक जो परोपकाराय फलन्ति वृक्ष गुड़िक परर उपकार पई फलन्ति आम ये पढ़िले गछ आमको कौन कौन दौचे आम कौन करुचे नहीं कि ताले एथर आम एतिकी तो जानुचे निश्चिंत जे वनं वयं रक्षामः वन को आम माने रक्षा करिबा उचित वनस्य छेदनं न कुर्मः ताले वनर छेदन बा जो वन को काटिबा बा वनर छेदन कर न कुर्मः करिबा उचित नुहि नहीं कि करिबा नाही वने औषधयः सन्ति वनरे कौन अछन्ति औषध गुड़िक अछन्ति ताहा जीवनं रक्षन्ति ताहा जीवन रक्षा करे बा जीवन रक्षा करन्ति अतः एणु साधुक्तम एणु यथार्थरे कुहा जाए कौन वनं रक्षति रक्षितः ताले वनं रक्षति वन को रक्षा करे किए से ना रक्षितः बा रक्षणशील व्यक्ति कौन करे वन को रक्षा करे ते भाई भाई मैंने आम संस्कृत भाषा लिखा होता आम ताको मातृभाषा अनुवाद करदे मातृभाषा अनुवाद करदे एवं तमें मातृभाषा संस्कृत भाषा को जब आम विषय भल भाव पढ़ा बारंबार पढ़ा ताहले आम मातृभाषा ओडिया आमर संस्कृत अनुवाद करिपरिबा ठीक या सहित मझे मझे मु संधि विच्छेद गुड़िक कहीदेली ताहले मु डिस्क्रिप्शन में संधि विच्छेद कुरु आ संधि कुरु ये दुटाक मुदेदेवी सेठी एबे आलोचना करिबार प्रश्न गुड़िक कौन कौन अच्छी देखिबा प्रश्नाः संस्कृत भाषया उत्तरं लिखत संस्कृत भाषा रे उत्तर लेख किम अस्माकं जीवनम अस्ति हम पढ़िथिले संगे संगे वनम कौन लिखा वनम अस्माकं जीवनम अस्ति तापर खरे कौन के वनस्य शोभावर्धकाः सन्ति केउ माने वनर शोभावर्धक अटंती केउ माने अनेके वृक्षाः इति पढ़िथिले आमे अनेके वृक्षाः बहवः पशवः अनेक खगाः च वनस्य शोभावर्धकाः सन्ति नहीं कि तापर गरे तड़ागं परितः के सन्ति पोखरी चारिपटे बा पुष्करणी चारिपटे केउ माने अछन्ति ना तड़ागं परितः विविधाः वृक्षाः सन्ति विभिन्न प्रकार वृक्ष गुड़िक अछन्ति पढ़िथिले आमे तापर कोकिलाः कुत्र कूजन्ति कोइली माने केउठरे राबन्ति बा कूजन करन्ति हम कौन लिखा कोकिलाः वृक्षेषु कूजन्ति नहीं कि मो नंबर कौन देछि के फलन्ति ना वृक्षाः फलन्ति नहीं कि किमर्थं वृक्षाः फलन्ति किमर्थं किम युक्त अर्थम किमर्थम अर्थात केउ अर्थरे अर्थात कौन पई बा काहेकि काहेकि वृक्ष माने फलन्ति कौन पई हम पढ़िथिले परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परर उपकार पई वृक्ष माने फलन्ति ताला हम उत्तर कौन लिखिबा परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति तापर 6 के खादन्ति केउ माने खाआन्ति ना जीवाः खादन्ति वृक्ष माने जो फलन्ति केउ माने खाआन्ति गछ ताको खाए कि तो किए खाए जीव माने खाआन्ति तेणु के खादन्ति केउ माने खाआन्ति उत्तर लिखिबा जीवाः खादन्ति किंग साधुक्तम कौन यथार्थरे कह जाइछि इति पढ़िथिले नहीं कि वनं रक्षति रक्षितः नहीं कि ताले कौन लिखिबा साधुक्तम हाइपेन देगी वनं डबल क्वेट भितर वनं रक्षति रक्षितः रक्षणशील व्यक्ति माने वन को रक्षा करती तापर 2 नंबर देला शून्य स्थानानि प्रयत शून्य स्थान पूर्ण कर डैश रक्षति रक्षितः
ଏନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ ବନଂ, ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ବନଂ। ତାଙ୍ଗ ଜୀବନଂ ଡ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍ଗ ଜୀବନଂ ରକ୍ଷନ୍ତି। ସେମିତି ବନମ୍ ବୟଂ ବନମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରକ୍ଷାମହ, ନାଇଁ କି? ବନେ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ତି, ବନେ ଔଷଧୟ ସନ୍ତି, ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ବୟଂ ବନସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ନ କୁର୍ମଃ, କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ? ଛେଦନଂ ନ କୁର୍ମଃ, କାଟିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଛେଦନଂ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ, ବାକ୍ୟ ରଚନା କର। ପତନ୍ତି ପୁରତଃ, ପୁରା, ଭବନ୍ତି, ସନ୍ତି, ଖାଦନ୍ତି, ରକ୍ଷତି, ପରିତଃ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଷୟରୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା 4 ନମ୍ବର? କ ସ୍ତମ୍ଭେନ ଖ ସ୍ତମ୍ଭସ୍ୟ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଂ ଯୋଜୟତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଯାହା ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଂଯୋଗ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବନମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେବ? ଅରଣ୍ୟମ୍। ବୃକ୍ଷାଃ ପାଦପାଃ, ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଦପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷାଃ ବହୁବଚନରେ ଅଛି, ପାଦପାଃ। ତାପରେ ମଧୁରାଣୀ, ମଧୁରାଣୀ, ମଧୁର କୋଉଟା ଲାଗୁଥିଲା? ନା ଫଳ। ମଧୁରାଣୀ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଜୀବନଂ ପୁରତଃ ଭବନ୍ତି ମଧୁରାଣୀ ମିଠା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇଟା ତଳକୁ ତଳ ଦେବା କଥା, ଏଠି ଜାଗା ସର୍ଟ ବୋଲି ଏପଟକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମଧୁରାଣୀ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସୁମିଷ୍ଟାନୀ। ତାହେଲେ ମଧୁରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ? ସୁମିଷ୍ଟାନୀ ହେବ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଜୀବନଂ ଯାହା, ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରାଣଃ ସେୟା। ପୁରତଃ, ପୁରତଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିତଃ, ଏହା ଅର୍ଥ ଯାହା ଅର୍ଥ ସେୟା। ଭବନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ କି ମିଶିବ? ସନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଠିକ। ଏଠି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଖଗାଃ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷିଣଃ, ତଡ଼ାଗଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଭଗବତଃ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ, ଅକୁର୍ବନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୃତବନ୍ତଃ କରିଥିଲେ, ତୃପ୍ତାଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ, ସାଧୁକ୍ତମ୍ ଯଥାର୍ଥ ତଥା, ନାଇଁ କି? କଥ୍ୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦ୍ୟପି ସିଦ୍ଧଂ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧଂ ନାଦରଣୀୟଂ ନାଚରଣୀୟଂ, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦ୍ୟାପି ସିଦ୍ଧଂ, ଯଦି ବି ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାନି? ନା ଆଦରଣୀୟଂ, ନ ଯୁକ୍ତ ଆଦରଣୀୟଂ, ତାହା ଆଦରଣୀୟ ନୁହେଁ। ନ ଆଚରଣୀୟଂ, ତାହା ଆଚରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ଆଜିର ବିଷୟଟି ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ପରିବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଆଲୋଚନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆଶା କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା।